Bismillahirrahmanirrahim. Babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukri. Babu sujudi sahwi utawi iki iku bab njelasake sujud sahwi. Wa ghairihi lan liyane sujud sahwi min sujudi tilawati bayane saking sujud tilawah. Wa syukri lan sujud syukur. Bab ini menjelaskan tentang 3 sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang lupa melakukan sesuatu, yaitu kalau dalam sholat ya lupa melakukan ab'ad sholat. Dalam sholat ada 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Contoh sunnah ab'ad itu tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal ya sujud sahwi dan seterusnya. Adapun sujud tilawah itu sujud karena membaca Al-Quran, yaitu ayat sajdah. Kemudian sujud syukur itu iktiraf binikmatillah, jadi memperlihatkan nikmat Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kemudian kita sujud syukur. An Abdillah bin Buhainata radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimul dhuhr faqama fi rak'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada sholata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima summa sallama. Akhrajahu sab'atu wa hadza lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu ma'ahu maka nama nasya minal julusi. An Abdillah bin Buhainata, lan kacerita saking Abdullah bin Buhainah radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhu ing Abdullah bin Buhainah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat mugi paring rahmat ta'ala Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wassalama lan rahmat keselamatan iku sholat sapa Rasulullah bihim semertane sahabat al-dhuhra ing sholat dhuhur faqoma mongko jumeneng sapa Rasulullah fi rakaataini ing dalem 2 rakaat al-ulayaini kang awal karun walam yajlis lan ora pisan-pisan pinarak sapa Rasulullah faqoma mongko jumeneng annasu sapa sahabat ma'ahu semertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta idza qada sehingga nalikane rampung as-sholatu apa salat wang tangorolan ngenti-ngenti sapa anasum menungso taslimahu ing salame Kanjeng Nabi kabaro mongko mau takbir sapa Kanjeng Nabi wa huwa hal utai Kanjeng Nabi jalisun iku wong kang lungguh wa sajadalan sujud sapa Kanjeng Nabi sajdataini kelawan 2 sujudan qabla ayu salima ing dalam sedurunge nyento salam sapa Kanjeng Nabi summa salama mongko nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis as-sab'atu sapa Imam 7. Wa hadza utawi ikhlas hadis lafdzul Bukhari iku lafate Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim. Apa yukabbiru fi kulli sajdatin ila akhirih. Yukabbiru mau takbir sapa Rasulullah fi kulli sajdatin ing dalem saben-saben sujud. Wa hale utawi Rasulullah
jalisun iku wong kang pinarak. Wa sajada lan sujud anasu sapa menungso mau semertane Rasulullah. Maka nama ing panggonane rakaat nasya kang lali sapa Kanjeng Nabi minal julusi saking pira-pira lungguh. Hadis pertama dalam bab sujud sawi, sujud tilawah dan sujud syukur diriwayatkan oleh imam tujuh imam. Berarti semua imam meriwayatkan hadis yaitu dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat bersama para sahabatnya, yaitu sholat duhur. Di 2 rakaat awal Kanjeng Nabi langsung berdiri, tidak ada duduk tahiyat awal. Kemudian para sahabat mengikutinya hingga sampailah sholat Nabi itu di penghujung sholat, yaitu 4 rakaat yang terakhir, tahiyat terakhir atau ketika tahiyat akhir itu semua sahabat menunggu ucapan salam dari Nabi. Tetapi apa? Kanjeng Nabi malah membaca takbir. Ketika duduk tahiyat akhir, Kanjeng Nabi membaca takbir, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Setelah sujud 2 kali baru Nabi salam. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ada hadis yang diriwayatkan Imam 7 ini, takbirnya cuma sekali, tapi sujudnya 2 kali. Kemudian dari riwayat Imam Muslim itu Nabi Muhammad ketika melakukan sujud 2 kali sebelum salam itu 1 kali sujud, 1 kali takbir. Jadi takbir Allahu Akbar, sujud, kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, sujud lagi. Jadi 2 takbir 2 sujud. Yang pertama 1 takbir 2 sujud. Jadi hadisnya sudah jelas, dasarnya sudah jelas, jadi tidak ada perbedaan, sama saja. Jadi kedua-duanya benar. Jadi kalau ada sengketa tentang sujud itu ya lebih baik diam. Ada ini kok cuma baca 1 takbir tapi sujudnya 2 kali, ini kok takbirnya 2 kali, itu tidak ada permasalahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi rak'ataini thumma sallama thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjidi fawadu ayatahu alaiha wa fil qawmi Abu Bakrin wa Umaru fahaba ayukallimahu wa kharaja sara'anun nasi faqalu aku surat bis-salatu wa rajulun yad'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalliyataini faqala ya Rasulullah anasita am kusiratis shalah faqala lam ansa wa lam tuqsur faqala bala qad nasita fa shalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu fakabbara thumma wada'a ra'sahu fakabbara thumma sajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari wa fi riwayatin li Muslimin salatul asri wa li Abi Dawuda faqala asadaqul yataini fa'auma'u aina wa ya fi sahihaini lakin bilafdin faqalu wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqana Allahu ta'ala dzalika. Wa Nabi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Kala matur sapa Abi Hurairah,
salat. An-Nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Ikhda sholatil asyi ing salah suwijine salat asar utawa dhuwur. Rakaat ini kelawan 2 rakaat. Suma salama mongko nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Suma koma mongko nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila khosyabatin maring cagak fi muqaddamil masjidi ing dalem ngarepe masjid. Awang doa mongko ndele sapa Kanjeng Nabi ya dau ing asane Kanjeng Nabi alaiya ing atase khosyabah. Wa fil qaumi lan iku tetep ing dalem kaum sapa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar. Wa mongko menang ayu kalima ing yento matur sapa karone Abu Bakaran Umar ing Kanjeng Nabi. Wa kharaja lan padha metu saro'ane nasi sapa menungso kabeh kelawan cepet. Faqalu mongko dawuh sapa nas aku sirati salat apa to den kosor salat. Warujulun lan utawi wong lanang yen kang ngundang wa ing rajul an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzaliyataini ing dzaliyataini. Faqala mongko iku matur sapa dzaliyataini utawa faqala mongko iku takon sapa dzaliyataini. Ya Rasulullah ana sita ana to supe panjenengan amku surat salatu utawa den kosor salate. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah lam angsa ora pisan-pisan lali sapa ingsun walam tuksar lan ora pisan-pisan den kosor apa salat. Faqala mongko matur sapa dzaliyataini bala leres kan Nabi kon nasita teman-teman supe panjenengan. Fasola mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaat ini kelawan 2 rakaat. Suma salama mongko nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Suma kabbaro mongko nuli takbir sapa Kanjeng Nabi. Fasajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi misla sujudi kaling umpamane sujude Kanjeng Nabi au atwala utawa luwe suwe. Suma rafa'a mongko nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi rasahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Fakabbaro mongko maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Suma wandoa mongko nuli ndele sapa Kanjeng Nabi rasahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Fakabbaro mongko nuli takbir sapa Kanjeng Nabi. Fasajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi misla sujudi haling umpamane sujude Kanjeng Nabi au atwala utawa luwih suwe. Suma rafa'a mongko nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi rasahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa kabbaro lan maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Walafdhu utai lafadz hadis lil Bukhari iku kedue Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat li Muslimin kedue Imam Muslim apa salatul asri salat asar. Wali Abi Dawud lan ing kudu Imam Abu Dawud faqala mongko matur sapa Abu Dawud asota qaulul yataini apa to bener dzuliyataini. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi asota qaulul yataini asota kok apa to bener dzuliyataini dzuliyataini. Fa umau mongko nuli ngiyani sapa dzuliyataini aina'am tegese leres Kanjeng Nabi. Waya utawi asonta quliyataini faumau aina'am iku fi sahihaini ing dalem kitab sahih loro Bukhari Muslim. Lakin tetap ini bila hudin kelawan lafaz faqalu. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat lahu kedue Imam Muslim walam yasjud hatta yaqonahu Allah taala apa walam yasjud hatta yaqonahu Allah taala dzalika
Walam yasjud lan ora pisan-pisan sujud sapa Kanjeng Nabi hatta yaqona sehingga yakinake wa ing Kanjeng Nabi Allah sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah zalika ing mengkono nasi. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah ini. Abi Hurairah menceritakan bahwa Nabi pernah sholat, mungkin itu sholat asar atau sholat duhur, tapi dari riwayat Imam Muslim itu sholat asar. Jadi kita ambillah sholat asar. Jadi ketika Nabi sholat asar itu cuma 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, setelah salam Nabi langsung berdiri. Nabi berdiri, terus Nabi itu bersandar pada tiang di depan masjid. Jadi tangannya itu memegang tiang yang ada di masjid. Nah, dalam jamaah itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi beliau berdua itu enggan untuk bertanya, tidak berani bertanya kepada Nabi. Bukan berarti tidak beraninya bertanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu bukan karena apa-apa, tapi memang dia ingin langsung tahu jawaban. Nggak berani bertanya karena itu etika. Kemudian para sahabat pada keluar. Sambil keluar itu sahabat itu bergumam, apakah sholat ini dikosor, apakah yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Itu dalam hati mereka itu ada semacam argumen seperti itu. Sambil berbincang-bincang dengan temannya, itu mengira sholatnya yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, di antara para sahabat itu ada seorang laki-laki yang dijuluki Nabi Dzul-Yadaini, orang yang mempunyai 2 tangan. Nah, Dzul-Yadaini ini yang berani bertanya kepada Nabi. Jadi langsung bertanya pada Nabi ketika Nabi bersandar pada tiang tersebut. Dzul-Yadaini tanya, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa apa memang sholat ini sudah dikurangi rakaatnya? Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak pernah lupa dan sholat ini tidak mungkin dikosor. Maka Dzul-Yadaini menjawab lagi, benar ya wahai Rasulullah, jenengan lupa. Jadi Anda lupa Rasulullah. Setelah mendengar perkataan Yadaini tadi, kemudian Rasulullah kembali lagi sholat 2 rakaat, takbir, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu salam. Tapi takbir, sujud 2 kali, sama seperti yang tadi sebelum salam ya sujud 2 kali. Jadi ini masa saja misalnya sujud di atau ala akhir itu menjelaskan bahwa dalam 2 rakaat yang terakhir itu Rasulullah menambahi sujud 2 kali. Nah, sujud kemudian takbir, berdiri lagi, takbir, sujud lagi, takbir, berdiri lagi, bangkit dari sujud, takbir lagi. Jadi ketika mengangkat, jadi sujudnya Nabi itu dalam riwayat ini itu Nabi sujud, takbir Allahu Akbar, sujud, mengangkat kepalanya Allahu Akbar lagi, kemudian Allahu Akbar, meletakkan kepalanya lagi, kemudian mengangkat kepalanya Allahu Akbar lagi. Jadi takbirnya 4. Kemudian dari riwayat Imam Abu Dawud itu Nabi bertanya, apakah benar Dzul-Yadaini? Kemudian Dzul-Yadaini menganggukkan kepala, menandakan bahwa itu benar. Nabi lupa. Akhirnya Nabi melakukan sholat 2 rakaat tadi. Dalam riwayat lain lagi itu
Nabi tidak pernah sekali-kali sujud sampai Allah memberikan keyakinan dalam hati Nabi. Jadi setelah dijelaskan oleh Dzal ini bahwa Rasulullah lupa, itu kan sholat 2 rakaat. Kemudian sujudnya tadi, kenapa awal tadi, kenapa lebih lama dari sujud biasanya? Itu menunjukkan bahwa Allah memasukkan keyakinan kepada Nabi bahwa beliaunya harus sujud karena lupa. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat bihim fasajada sajdataini thumma tasyahada thumma salama rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu wal hakimu wa sahahahu. Wan Imran bin Husainin lan kacerita saking Imran bin Husain dia muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhu ing Imran bin Husain. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam satuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibare rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi wassalamu lan rahmat keselamatan. Sholat iku sholat sapa kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat. Fasaha mongko supe sapa kanjeng Nabi. Fasajada mongko sujud sapa kanjeng Nabi sajadata ini kelawan sujud rakaat. Sumata syahada mongko nuli maca tasyahud sapa kanjeng Nabi, summa salama mongko nuli uluk salam sapa kanjeng Nabi. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa hasanahu lan bagusake sapa Imam Tirmidzi ing hadis. Wal Hakim lan Imam Hakim wa sahahah lan benerake sapa Imam Hakim ing hadis. Hadis selanjutnya masih tetap menjelaskan tentang sujud sahwi. Hanya saja dari hadis Imran bin Husain ini, sujud sahwinya kanjeng Nabi itu dilakukan sebelum tasyahud. Jadi ketika Nabi lupa tidak melakukan tahiyat awal, kanjeng Nabi itu di akhir rakaat itu sujud lagi 2. Jadi sebelum membaca tasawuf itu sujud lagi 2 kali sujud. Kemudian sumata syahada membaca tasyahud. Kemudian salam. Jadi terkadang ada perbedaan pendapat sujud sahwi itu dilakukan bagaimana, sebelum membaca tahiyat atau sesudah tahiyat. Kalau hadis yang pertama tadi sesudah tahiyat. Hadis yang kedua itu kalau dari pemahaman redaksinya itu kan fasola rokaat ini semua salam. Setelah salam semua kabar. Jadi setelah salam itu baru sujud sah. Hadis yang ketiga ini sebelum membaca tasyahud. Jadi semua ada dasarnya. Jadi tidak usah dibesar-besarkan perbedaan seperti ini. Jadi kita ikutnya yang jelas ikut yang pertama. Jadi setelah membaca tasyahud akhir baru sujud sahwi. Demikian penjelasan tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.